ना कैसे किया देखे रे मकबूल क्या किया अंचो फोन गाइस, ये देखो मेरा फोन न्यू है। देखो गाइस, पापा ने बोला खुद क्या लेके आना कल पापा ने लेके आना है ये। ओके ये देखो लड्डू है, लड्डू कहाँ से लाए हो गया ये मेरे पापा की दुकान से है। और क्या क्या अंचो वैसे बोलो और सब्जी आना है, और आलू आना है, और प्याज आना है। सब्जी क्या थे देखी सब्जी तो ये सब है। टमेटो Kajma. तो सब्जी ये कत दिन যায় हाँ? ये किधर? माँ किधर इधर? सब्जी माँ वो Marit. Saida, আমি শাকিলা। মাংস দেখায় কত টাকা না যে কত কিলা বুধবারে खानिया दे डेढ़ टका ওলা তো লিয়ে ये मकबूल ने दिया है मुझे। পিজ্জা আমরা যত নার্গিসারা পিকনিক খাইছো সব তো অনলাইন যে মানে বাজার তো পার্সেল করিয়া নিয়া তারপর ওলা খাইলা পিজ্জা টিঙ্গু সিগারেট ওগুলো এটা হ্যাঁ ওলা খাইলা ফ্রি নিয়া গুড गाइस लड्डू खा रहे हैं हम। ni mo gudi hare men এই বাড়ি বলা না na la picnic hare men আই বাড়ি না la men si dio to choishi মবু দেখো টাকা তোতে दिमु दिमु। আচ্ছা ঠিক na hare hare na 50 টাকা নিয়ে দিলা अच्छा वो na suno ওগুলো বলে বলে না বাইরে बहुत टेस्टी है। ঠিক जुआन टिंगु मीट शायद है और इसलिए किसी लगा दो খেয়েছি রে খাবো ओके সিগারেট খাওয়া পেটা ঠাটা ধরে সিগারেট খাইলি माँ ইকবাল চা খাই জানা তুমি ইকবাল এখানে বাবা কি দেখো মারে জোসা মাসু হ্যাঁ dila dila hola এফিসি দিয়ে দাও এফিসি দিয়ে দাও কই দাও दिया ও দাও দিদি দিয়ে দাও दिया तो दिया ना। बारे দিদি হাত দাও बारे को आपको तो दिया। भैया को खाइছো ना অত তা খাই না आई तो और दूसरा हाथ में क्या हो दूसरे हाथ में क्या है मुन्ना? ও হেরা খাইছো না ও দাও काम में। কি দাও বাবা आमा apa ना? তে তার ভাই এখন ऑनलाइन में। तुम्हारे भी गाना वाला हो गया হুম কিদা ओ भाई। बाय বিল্লি কিদা খাইছা মাছ लंडन ভাত लंडन का लोटा था। তোরা বাদে খাইবা আমি রান্ধিলে गाड़ी में कूड़ पड़ा। খান্তনি মেয়ে অত সুন্দর আইছে দেখলেন আমরা ফালিলে মরি যাই না মানুষের মেকুর তো সুন্দর पादो। আমরা মেকুর ফালিলে মরি যাই না তখন না আমরা মাসুমা আমরা এখন গোয়াটিতে মেকুরে নিয়ে हाथी का। গোয়াটিতে মানে क्या लीजिए? দাদা মনে আনবো হতা যে লম্বা লম্বা রুম হল্লা একটা যে সুন্দর তাহলে গতন বাড়ি যাই না তা মায়া কোনো बिल्ली बिल्ली दूसरा बिल्ली तीनों रुपये दिया माँ। अभी तेरा बात कहते हैं আমি রান্ধিলে রান্না বাজা খাইবে এখন দেখো 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 দাঁড়াও না দাঁড়াও এ রে রে দাঁড়াও না আমি খানি রান্ধিয়ে দিমু আবার রাঁধছি না এখন না এখন না है হুম सही तरह भैया খোলা সুন্দর আছে এখন না ले ले जाना ভাল লাগে না নিগুলি আমরা তো মরে যাই তারে তো মরে हाय गाइस, हम लोग का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा है लाइक फॉलो सब्सक्राइब करो। छोटा सा होगा थोड़ा सा, इसलिए फुल बना है। फॉलो सब्सक्राइब कर देना। टाटा बाय बाय।